ତାହେଲେ yesterday ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ, ରୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନୁହେଁ କି? जो कंडीशनल सेंटेंस रो Yes, sir. जदि प्रेजेंट जदि इफ क्लॉज टा प्रेजेंट सिंपल ले थाए तार मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर आसीबो। जदि इफ क्लॉज टा थाए कोथरे सिंपल पास्ट रे सब्जेक्ट प्लस V2 थाए ताले मेन क्लॉज टा कोन आसीबो? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 आसीबो। जदि इफ क्लॉज टा सब्जेक्ट हार्ड V3 ता माने पास्ट परफेक्ट थाए ताले सब्जेक्ट वुड एटी मधुरे खाली हाफ बसिबो तापर V3 हिजबो। बुझियो कि नहीं? एतिकी जानिथिले Yes, sir. एवं तार डिफरेंट एग्जांपल भी हम करथिले नै कि आज एक्चुअली अल्प कुछ थ्योरी करिया 5-10 मिनट थ्योरी 9:30 भीतर थ्योरी पढ़दा 10 मिनट भीतर तापरे पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करिया बुझुची। Yes, sir. देखो मु तुमको इफ क्लॉज टा को टेंस रुहे बोली कहिथिले बेसिकली सिंपल प्रेजेंट रहि पारे सिंपल पास्ट रहि पारे बुझुची ना Yes, sir. आ को रहि पारे Yes, sir. Sir, नले Past पास्ट perfect. परफेक्ट भी रहि past पारे perfect. Yes, sir. किंतु सम केस रे किछि केस रे हैला किछि केस रे कोद रहि परिबो ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे रहि परिबो कोटे पे को केस रे इफ क्लॉज टा किछि केस रे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे भी रहि परिबो। बुझुची तल सेदा सेंटेंस कोन हबो सेदा सेदा ए जो सिंपल फ्यूचर खाता पर लागिवनी हैला सेदा टे सेंटेंस स्ट्रक्चर टा चेंजेस हिजिबो कहबे इफ you are waiting for the bus जब तुम्हें बस पे अपेक्षा करिछ you should better take a taxi you should better take a taxi तो मन रे कंफ्यूजन आस्तुओ सर आपण तो कहउचंदी एई सब इफ पर सिंपल प्रेजेंट सिंपल थिले हम सिंपल फ्यूचर करिया मेन क्लास टा तो एई सब जिंस थिले हम केते बेले कोन करिवु जानिबु केमती बुझियो जी एटा डाउट आसबो कि नै निश्चित हैला Yes, Yes. तो sir. सिंपल से एक स्ट्रक्चर देखिले ना हैला एक स्ट्रक्चर देखिले तुम एई टाइप रे जिंस लिखिबो हैला तो क्वेश्चन करिवि मु सेते कहि देबी केमती आसीबो क्वेश्चन बुझियो कि नै एटा एक्चुअली बेसिक जिंस हैला जे क्वेश्चन करिवि मु सेते कहि देबी कुछ आउ बेले बेले इफ क्लास सहित प्रेजेंट परफेक्ट रहि पारे करे पारे इफ क्लास सहित इफ सहित प्रेजेंट परफेक्ट भी रहि पारे बुझुछ कि नहीं इफ से कौन रही पारे प्रेजेंट परफेक्ट भी रही पारे एग्जांपल लिखिले इफ you have finished the work you may leave तमे जाई पारो यू मे लीव माने कोन तमे जाई पारो तमे जदी होमवर्क टा कंप्लीट कर देलो तमे जाई पारो तो यू हैव फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट नै हेडी Yes, sir. Achi. तो से कैसे आसला कोन यू मे लीव सेठी विल फुल किछ लागिलानी बुझियो कि नहीं अच्छा ओके देखो आ गुड जिंस मु एडी मिस करथिल मिस करने मु कहि नथिले एक्चुअली जानि की पास्ट परफेक्ट कहि नथिले एटा एटा कहिथिले एटा मन पका कहले इफ आई हैड सीन यू मन पड़छ कि नहीं काली कहिथिली Yes, बा sir. इफ आई हैड सीन यू आर माने एक्चुअली कोन से तुमको देखि छी की No, sir. देखिनी जदी देखि थांता से कहूची बुझि परछ कि नहीं से कहबाकू चाहूची जदी मु देखि थांती आई हैड सीन यू त माने एडी से लोकड़ा देखिने तुमको एडी आई बा मु तुमको देखि छी की देखिनी एक्चुअली No, sir. देखिनी. हाँ रियल मीनिंग होची एडी इफ लाग जिबा मु जो देखि थिले रियल मीनिंग को से देखिनी आई हैड नॉट सीन यू
बुझु इफ लागिस ना तमने आई हैड नॉट सीन यू। तो एट जो रूल टाइम जानले नहीं इफ सहित पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव V3 हैला। तो बेले बेले एमिति भी हिपरे केमति हिपरे कहलो देखो एट कहि दूची से स्ट्रक्चर टा कोन थिला इफ सहित पास्ट परफेक्ट थिबो ना ना कि Yes, रे sir. Past perfect. त माने Yes, sir. सब्जेक्ट प्लस कोन हार्ड प्लस V3 जदि एमिति थिबो तले एटा कोन हबो तार मेन क्लॉज सब्जेक्ट Sub plus would plus have plus verb 3. हाफ प्लस वर्ब एति एक्चुअली आसे बेले बेले किंतु जदि ता बदल एमती भी रही परिबो केमती कहलो प्रथम एटी हार्ड भी आसी परिबो हार्ड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट जदि एई स्ट्रक्चर रे आसे बुझियो छि ने हार्ड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट ताहाल भी से सेम एइटा रहिबो बुझि परछ कि नहीं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हाफ प्लस V3 बुझि पाला नहीं एइटा भी से सेम जिंस एइटा रहिबो यदि बेले बेले हार्ड टा सब्जेक्ट पूर्व पळे आसे हार्ड इफ नथिबो तले एइटा भी गोटे कंडीशनल एक्चुअली बुझियो छि सेते बेले से सब्जेक्ट वुड हैव V3 रहइबो बुझिला नहीं जेतरा हम वर्तन एग्जांपल करबा क्वेश्चन देले प्रॉपर्ली बुझि जिवो उतर क्वेश्चन देबी प्रॉपर्ली बुझि हबो हैला एति के एक्चुअली थ्योरी पार्ट हैला थ्योरी पार्ट रे एटी एंड हैला आपर सीधा हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करे क्वेश्चन आ किछ नाही थ्योरी कंडीशनल ओके मु वर्तन तुमको क्वेश्चन देबी क्वेश्चन दे साइला तापर तुमको ओलंपियाड क्वेश्चन देबी वर्तन एगुडा को मोबाइल जो क्वेश्चन है से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया हैला तापर तुमको ओलंपियाड क्वेश्चन देबी तुम सेंड करी पठेबो हैला तापर मैं पर डिस्कशन करबी आ से नरेशन क्वेश्चन में पर्यंत डिस्कशन करनी मन पड़छ ना नहीं एक्टिव पैसिव नरेशन Yes, sir. हां सेटा करबा Yes, एटा sir. करबा हैला एक्चुअली कंडीशनल सार देला कारण एग्जाम पाखे आसु ना तो जो एटा कंडीशनल सार देले जीवो ठीक है देखो क्वेश्चन एबे देबी हां तो प्रथम क्वेश्चन होची if he came to me if he came to me I would have given him my I would have given my I would have given him my car हाँ तो ये क्वेश्चन टा कौन पाई देली एक्चुअली तमे टी खोजिबो एरर टा कोठी अछि एक्चुअली ग्रामर टा एमिति दिया जाय बुझि परछ कि नहीं एरर कोठी अछि खोजिबो सिंपल ग्रामर एक्चुअली एमिति पढिया करते हाँ तो एरर टा कोड तुमे खोजिबो Sir, I would have given. ସେଇଟା ହବନି. कोड देले Yes, sir. एटा B, हब B. एटा हबनी कहूची Yes, sir. करेक्ट अच्छी सेंटेंस था काहे ए तो एई जगह रे कोन पे हबनी एटा काहे की हबनी पाए Sir, ଏଠି ଦେଇଛି if he came to me ମାନେ simple past ରେ ଅଛି ତା ମାନେ ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତା would plus verb 1 ଏଠି would plus have plus verb 3 ଦେଇଛି. वेरी गुड एटा सी केम इफ ही केम इफ क्लास टा हम कहि सिंपल पास्ट रहिले मेन क्लास टा कोड रहइबो सब्जेक्ट प्लस वुड Would plus verb 1. प्लस वर्ब फॉर वन रो फॉर्म से ए कहि कि नहीं मन पड़ नहीं Yes, sir. यस सर ताले एग्जैक्टली सेही जिंस एटे होउची बुझि पारले कि नहीं तो एटा कोन सब्जेक्ट प्लस V2 अछि ना तो सब्जेक्ट वुड V1 ताले एटा कोन हो आई वुड हाफ टा हटी खाली गिव हो Give up, yes, sir. ओके ठीक अछि ओके वेरी गुड बी बीट रे भूल अछि तो एटा करेक्शन हो आई वुड गिव नै कि Yes, sir. बुझिलो ना नहीं ना किसी प्रॉब्लम अछि सब मु रूल कहि जे नोट्स करथिबो से आराम से कहि परियो बुझुची क्लास जेबे सरला सेबे दियो नोट्स कर थोड़ा पढ़ी दियो आ सेकंड टाइम पढ़ी आवश्यक नहीं आपे मन रही जिवो हला आ जदी पुन 8 दिन पर तो करिवो ताले भूली जिवो सब जोनो जाडा कंप्लीट हो पढ़ा होची ना सेदिन कंप्लीट करियो चेष्टा करो 2 नंबर टा को
कोठी एरर अछि 2 नंबर रे व्हाट इज द एरर कोठी अछि एरर फाइंड द सर नो एरर एरर काहे की नो एरर सर ठीक है ଏଠି नो ଦେଇଛି सियोर ହାର୍ଡଲି ଇନଭାଇଟେଡ मी रॉड ये Yes, sir, it error nahi. तर दीटा कहले डी बिट्स आउ क्या यूज कहबो साई साग्निक सिद्धि प्रत्याशा आद्याशा कौन बोले Sir, it nahi, no error. काहे की नो एरर साई Sir, कह ମୁଁ କହିଛି ଏଠି error ନାହିଁ। हाँ ठीक अच्छे तू कही ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଏରର ଟି କାହିଁକି ନାହିଁ ସାଇ କହ ଭାଇ Sir, କାହିଁକି ନା ଏଠି hard ହିଁ invite me सर ହଁ हार्ड ही इनवाइटेड मी ଯାର ମାନେ ଏଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ରୁଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା Yes, sir. ଏଇ Sir, ଆମର ପ୍ଲସ୍ एग्जैक्टली ହାଫ तो ये ପ୍ଲସ୍ प्रथम हार्ड सब्जेक्ट आउ जदि V3 थाए हार्ड सब्जेक्ट जदि V3 थाए ताले मेन क्लास टा कोड रहइबो सब्जेक्ट गुडा V3 रहइबो तो सेम रहउछि yes, इट नो एरर दिस इज द करेक्ट वन बुझुछि कि नहीं यस सर पास्ट परफेक्ट रे ଅଛି बुझिला तापर कहबो एटा जे नोट्स फॉलो करिवो आराम से कहि परिबो से क्विकली कहबो मन रखि दो कुछ इफ ही had called me up बुझुछि I would inform him कोड एरर अछि फाइंड द एरर सर एटी आई वुड हाव इन्फॉर्म Sir, have ହେଇଥାନ୍ତା। Sir, have ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। हाँ सर एटी ताले बी ऑप्शन ताले बी एरर टा बी बिट रे अछि नु कि सर वेरी गुड ऑप्शन बी Yes, sir. हला एटी पास्ट परफेक्ट अछि एटी खाली वुड पइबे हाव रहइबो तापर इन्फॉर्म टा कहि जिवो V3 सर ईडी ये सर बी3 अब Sir, सिंपल ଏଇଟା sir half ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି easy ଲାଗିବ ଠିକ। वेरी गुड इफ ही विल वर्क हार्ड कह बुझी इफ ही विल वर्क हार्ड से जदि कठिन परिश्रम करिवो he will surely get the job of his choice एटा एटा केही कहबेनी मुझे पचरी भी कहबो एटा सिद्धि कह सिद्धि चुपचाप बस जाउछि सिद्धि कह हेलो सिद्धि हाँ तबे कह आंसर कोटा हबो सर एटी ଏଇଟା ए ଭୁଲ ଅଛି। ऑप्शन में बोल अछि इफ ही वर्क हार्ड Sir, if he was yes, sir, will ଟା ରହିନଥାନ୍ତା। will ଟା କଟିଯିବ S वर्क ଲାଗିବ। एग्जैक्टली सर if he केबे will वर्क work से hard हाँ তাহলে এই যে এটা if প্লাস এটা কଣ হବ एक्चुअली এটা কোউ টেন্স হইবা কথা if he करेक्शन सिंपल कर Sir, present simple. कौन Sir, हम को ना if he कौन हम sir, if he present simple. आ सर कही ना इफ Work ही hard. वर्क हार्ड if he ये सब works hard वर्क से हैला will ला कोटी के s यस लागिवो if he works hard he will surely get the job of his choice okay very good द ए बिट रे यस रच ये यही कही परला नहीं सी could not say तो ही पड़ एक्चुअली पेटे पखाला दे दिसन ताको एटा को एटा किए कहबो एटा एटा साग्निक कहलो unless I do not see his ticket I will not let him sit here कोड एरर अछि कोड फाइंड द एरर where सर मु is कहबी the error किए कहबो एटा साई कहबी दिबू ना साग्निक कहबो सर मु साग्निक कहबी सर हाँ नो एरर साग्निक कहला को नो एरर ताले डी बिट कहले से सर मु कहबी प्रज्ञा कहबो प्रज्ञा कहबो प्रज्ञा किए तब सांग सर मु बा तू तो कहबो मु कहले पुणी कहू प्रज्ञा कहबो माने कोन ओरे दिन माने एटा चिनी कोन पारु न चिन्नी पार नथियो सतरे बड़ पिला हेलु एक्चुअली तो मन बहुत बुद्धि मुटा मु काले टोन जानि परिबिनी कहला प्रज्ञा कहबो हौ अब कह प्रज्ञा कह सर एटा इता ना unless I see his jacket I will not let him sit here टिकेट अछि काहे तले एरर तो ए बिट रे अछि अच्छा तले कोन सर हेता ए था बीट रच डू नॉट है ना था ना खाली इता ना सी जैकेट हां तो अनलेस गोटे मैं तुमको कौन कहिली अनलेस इज ए नेगेटिव वर्ड यस और नो
नेगेटिव वर्ड जैसा रहले एठी काहे चेंज हो तो अनलेस गोटे नेगेटिव वर्ड टे ता पाखरे पुणी नेगेटिव पाखरे डबल नेगेटिव कोन लगबे आर माने होउची जदि मु एइटा को रिमूव कर देबी अनलेस आई सी हिज टिकेट मु ता टिकेट न देखिबा पर्यंत मु ताकू केबे भी छाड़ीबिनी से एठी बसिबो ये सब बुझी सर काली बा एठी कहथिल डबल अनलेस फॉर नेगेटिव वर्ड पुणी ता पाखरे आउ थर नेगेटिव रहला आर माने पाउची मु ता टिकेट न देखिबा पर्यंत ताकू छाड़ीबिनी बुझि परछु डबल नेगेटिव कहीं अनलेस पाखरे केबे भी अनलेस जोउट थिबो ता पाख सेंटेंस रे वर्ड को नॉट लागिबो नाही एटा तो खाली नॉट जीवो नै डू भी जीवो माने डू टा हेल्पिंग वर्ब सहित न हिला नॉट ही लागे तो रिमूव दिस डू नॉट बुझा होची नहीं कोन एई Yes, sir. पार्ट को रिमूव करबा हमें मु कहितली गोटे सेंटेंस एग्जांपल लेके कहितली नु की Yes, काली Yes, sir. कहैतले ओके वेरी गुड before before the police will come before the police will come you should better get the anticipatory bail पुलिस आसिया पूर्व तुम गोटे बेल नहीं जाओ सिंपल तो आद्यासा कह एटा आद्यासा सर टिके रुहंतु हाँ सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए रे कौन एरर अछि एक्चुअली से एरर टा कह एरर टा अछि कौन हाँ एरर टा कौन ऑप्शन ए रे सर बिफोर टा बिफोर माने एक्चुअली क्लॉज ए प्लाट होची क्लॉज तो एडी आउ की कहि दियो की सर मु कहबी हाँ सर एटी विल अछि सर एटी विल टा कट जाय कि कम सब बिफोर द पुलिस कम्स ए सर बी कम कम एडे ठीक कम अछि सब नहीं सर कम एडे ठीक अछि एक्चुअली हैला नो एरर अदर एरर नाही एरर टा ए ही करेक्ट हैला एटा होची करेक्ट किंतु एटी बछि यू शुड गेटर हैला तो एटी हबो कोन एक्चुअली यस हां किंतु पुलिस एक्चुअली एटी विल टा रिमूव हो कोठी हो विल टा रिमूव हो हैला सर मु तो सेटा कहतले हां किंतु पुलिस कम से जीव की सर कम सब नहीं कम हबो पुलिस टा प्लूरल पुलिस जो वर्ड से कोन दिस प्लूरल पुलिस गोटे वर्ड पीपल गोटे वर्ड से प्लूरल तो तांक पर कम आसीबो हला तो एटी विल टा रिमूव हो एटा यू शुड बेटर अछि तो शुड आसी गला तो से सब जिंस रे एटी कोन ई प्लस का विल रे की नो अरे सर एटा बिफोर माने को एटा होची ई प्लस एटा होची मेन क्लच बुझु कि नहीं तो एटी केबे विल रोइनी हम एते जिंस देखिले इफ क्लच कोडी विल रहिची तब रिमूव हेनी सिंपल प्रेजेंट पाखु जाओ सेठी इफ क्लच कोडी रिमूव विल रहिनी रहिची कि रे ए दे इफ इट रेन्स एटा इफ क्लच ना नहीं यस सर कोडी यस रहिची सर रहिनी हला फास्ट एक्शन ने कोड रहबनी विल जो सेटा सिंपल प्रेजेंट ही रहबो तो एक्चुअली इफ क्लॉज माने कोड कि इफ क्लॉज माने सेटा एक्चुअली फास्ट एक्शन तो एठी मते कहला कोड कोडा प्रथम घटिबो तापर कोडा सेकंड घटिबो सर कौन सर कहले आगे पुलिस आसीबो आगे पुलिस आसीबो हां तापरे नो बेल आनिबो नो सर हम फास्ट जो एंटीसेप्टरी सर कोन दे दबो सर क्वेश्चन टा कौन तो एठी फास्ट एक्शन कोडा सेकंड एक्शन कोडा सर सी टा फास्ट एक्शन वाला सी फास्ट एक्शन हला सी गेट द एंटीसिपेटर बेल बिफोर द पुलिस विल कम ये सर सेटा हबो फर्स्ट एक्शन एक्चुअली क्लॉज टा ई पार्ट ई क्लॉज टा ई पार्ट एटा मेन क्लॉज एटी विल लागिबोनी सिंपल देखो आउस तापर 7 नंबर क्वेश्चन करिया सेट ध्यान एई मु काली अदरे कहउतली आगे से खा तापर जीवा कथा चिंता करिवु
ବା ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ହେଲା, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ମଟନ୍ ଦିଆଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ହଜମ କରିପାରିବ? ହଁ କରିପାରିବ ହଜମ? ତ ଆଗେ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ଲୋ ନ କରିପାରିଲେ ଦିଶ ହଜମ କରିଦବନି? ପାଟି କରନା। We will come to know the truth after the investigation finished। ଏଇଠି କୋଉଠି ହବ? ଏଟା କିଏ ଯିଏ କହିବା କଥା ଯିଏ ଆସିବ ତୁମେ କୁହ ହେଲା, ମୁଁ କହିବିନି କାହାକୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ଏ ଅପସନ ରେ Yes ଇନକରେକ୍ଟ sir, ଅଛି। A option ରେ ହବ। କାହିଁକି? Yes sir। ଏଇଠି ଇନଭିଟେସନ କଣ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ। Yes sir, investigation finished ସେଇଟା ସାର୍ ଅଛି କୋଉଥିରେ simple past ରେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା we would come to know। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମତେ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ 7 ନମ୍ବରରେ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କୋଉଟା? Sir, the investigation finished up। The investigation ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟା ନୁହେଁ କି ଫିନିଶ ହବା Yes କାମଟା। sir। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ କୋଉଟା? ଆମେ second ଆମେ action ଆମେ we will come। ଆମେ नो ଜାଣିଲୁ ନୁହେଁ କି, ଯୋଉ ଜାଣିବାଟା Yes sir। ଭର୍ବ ବୁଝିଲା, ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ नो ଦ ଟ୍ରୁଥ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ସବୁବେଳେ କୋଉଥିରେ ରହିପାରିବ? ମୁଁ କହିଥିଲି ବେଳେବେଳେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ଟା ମୁଁ Sir, କଣ କହିଥିଲି ତମକୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କୋଉଥିରେ ଆସେ? simple ଇଫ୍ past ରେ ବି ବେସିକାଲି ଆସେ। ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ରେ ଆସିପାରିବ ହେଲା। Yes Yes sir। sir। ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ नो ଦ ଟ୍ରୁଥ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଟା କୋଉଠି ହବା କଥା? ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର Sir, କଣ ଏଇଟା ରହିବ? would plus verb one ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଉଡ୍ ଅଛି, ଉଡ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ Yes sir। ପାର୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନଟା ୱିଲ୍ ବି ଆସିଲା, ୱିଲ୍ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ବା ଇଫ୍ କ୍ଲଜଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ବି Simple ରହିପାରିବ, present ରେ ରହିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ବି ରହିପାରିବ। କହିଥିଲି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଆଜିର Yes sir କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲେ। ଇଫ୍ କ୍ଲଜଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ରହିପାରିବ, କହିନଥିଲି ଏଇଠି Yes sir କହିଥିଲେ। ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବା ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ ୟୁ ମେ ଲିଭ୍। ତ ଏଇଠି ହାଜ୍ ବି ଆସିପାରିବ। ଇଫ୍ ଦ will come to know the truth after the investigation has finished। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ହାସ୍ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କୋଉଠି ସି ବିଟ୍ ରେ ଆସିଲା, କୋଉଠି ଆସିଲା? ଏଇଠି See ଆସିଲା। meet। ତମର ଯାହା ବି ଆସିବ ସେଇ ତିନିଟା ରୁଲକୁ ଲଗେଇକି ଆସିବ ହେଲା, ଅଲମ୍ପିଆଡ। ଆଉ ଗୋଟେ Yes କ୍ୱେଶ୍ଚନ sir। ଦଉଛି ହେଲା, ଦେଖ। ତୁ ଥିଲୁ ବୋଧେ କୋଉ ଯୁଗରେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲୁ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଭୁଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ମଣିଷ ହେଇକି। Until the train will not get the signal, it will not leave the platform। এটা କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି? Find the error। Sir, A। Sir କୋଉଠି A ରେ ଅଛି। କଣ Yes error sir, ଅଛି? A ରେ ଅଛି। କଣ ଅଛି error? Sir, will not to until ପାଖରେ ବସିବନି। Yes sir। Yes sir, will not ହବନି। Until ଆଉ unless ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମତଃ ନଟ୍ ଲାଗେନି ହେଲା। ଆଉ the train will not get the signal। ତ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ Sir ଆକ୍ସନ ଏଇଟା କୋଉଟା? fast action। Yes sir, ସେଇଟା fast action। କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ? ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଟା, Yes sir ଏଇଟା। Yes sir। ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କୋଉଠି ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ Yes sir। ଏଠି No sir, ରିମୁଭ Yes sir। ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କୋଉଠି ରହିବ? Sir, present simple। simple present। ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଥିରେ କହୁଛି, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହୁନି କି? ଏଇ sir ମୁଁ ପା କହିଲି simple present। ମୁଁ କଣ କହିଲି କି? Sir, ଆପଣ simple future କହିଲେ। ସିମ୍ପଲ Yes ଫ୍ୟୁଚର। sir। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ କହିଲ ଆଉ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, କରେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେକେଣ୍ଡଟା Yes sir Yes correct sir। ଅଛି। ଓକେ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡଟା କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କୋଉଥିରେ ରହିବ? ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସନଟା simple present ରେ। Sir, simple present ରେ। ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ ହବ ତାହେଲେ? ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ until the train get the signal। ହଁ, get the signal।
The Gates, train gates, gates. Sorry, gates. Get. gate रे s ଲାଗିବ train ଟା ହଉଛି Yes, Yes, sir. sir. third person until train gets the signal ବୁଝିହେଉଛି Yes, ନା sir. ନାହିଁ ଏ will not କୁ remove କର remove will and not ହେଲା if I had money I will have lent it to her କଣ କହିଲି if I had money I will have lent it to her Sir, ଏଥିରେ କିଛି error ତ ନାହିଁ। wow David କହିଲା ସାଇ Sir, ମୋର B beat. Sir, ମୋର B। ଦି ଜଣଙ୍କର ବି ଆସିଲାଣି ସାଇ ତ ବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ଦିଟା ଗୋଟେ ଓଲଟେଇ ଦେ ଦିଟା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ Sir, ଓଲଟେଇବିନି। ନା sir, ଓଲଟେଇବିନି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାଗ୍ନିକ ତୋର କଣ ହେଇଛି ତତେ କଣ ବଲୁରି କାମୁଡି ଦେଇଛି କି ଚୁପ୍ ବସଛୁ କଣ ନା sir, ଆଉ ତୋର ପୁଡି। କଣ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଛି ଓଠକୁ ଚୁପ୍ ବସି ଯାଇଛୁ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ବଲୁରି ସେ କହୁଛି ପିମ୍ପୁଡି ଧନ୍ୟରେ ସେ ତୁ ଭାରି ଗାଲୁଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି Sir, it is no error ହବ। ନୋ ଏରର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ question answer। ନାଇଁ sir, ଏଇଟା B option ହିଁ ହବ। Sir, B option ହବ। ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଇଏ ଦି ଜଣ ଇଏ ସାଗ୍ନିକ Sir, ଜଣେ yes sir. Sir, ମୁଁ କହିବି? ହଁ ତୁ ଯଦି ବି କହିଛୁ ତାହେଲେ କାରଣଟା ବି କହିବୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ବି ହବ Yes sir, କହିବି। Sir, କାରଣ sir ଏଠି first A bit ଟା sir past ରେ ଅଛି I had money ଆଉ sir କିନ୍ତୁ ଏଠି sir future ରେ ଅଛି। ଏଟା କୋଉଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅଛି ବି? Sir, B bit ଟା। କୋଉଠି ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ କଣ ଅଛି I will have lent. ତାହେଲେ କଣ କରେକ୍ଟ ହବ ଏଇଠି Sir, କରେକ୍ସନରେ କଣ ହବ Sir, ହଁ କୁହ କୁହ ଏଟା କୁହ ଯୋଉ ହଁ ତୁମେ କୁହ ଏଟା କଣ କରିକି କରେକ୍ଟ ହବ ସେଇଟା I will ହବ। I would have lent ଏଇଆ ହବ। Yes, sir, I will have। ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଣ୍ଟ Yes sir. ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲା ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଣ୍ଟ ହବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତୋର ବି ସେଇଆ Yes, sir। ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଥିଲେ କଣ ହୁଏ ଉଡ୍ ପରେ Sir, ହାଭ୍ ଏଠି ପରେ ବା ଭି ଥ୍ରୀ ଅଛି past perfect ଅଛି ତା ମାନେ ତ would plus verb 3 ହବ। କୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ମନି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି Sir, ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି past perfect ରେ ଅଛି। ଏଇଟା Yes, sir, କିନ୍ତୁ past ରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି Yes, sir। Yes sir. ସାଗ୍ନିକ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ସାଇ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ସେ କୋଉଟା? ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ମନିଟା ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ Um, ଆସିବନି Sir, sir, past ଆସିବ। Sir, perfect ରେ ଅଛି। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି Yes sir. ଆଚ୍ଛା ତ ମନି ଗୋଟେ କଣ Sir, ନୁହଁ sir, sir, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଥରେ ମନି ଗୋଟେ କଣ ବେ present ଇଏ। ଆଁ Sir, ମନିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି hard ଅଛି ନା। ହାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଥିବ ତା ମାନେ ସେଟା ତାର ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ Sir, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗେ hard ଟା past perfect ହବ ଏଇଟା। ହବ Yes sir. Simple past ନୁହଁ, sir, past perfect. ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ କହିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଥିଲେ ତମ ଗାଲକୁ ଠୋ 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 କରି ମାରନ୍ତି ଯେତିକି କହିଲେ ସେମ୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ନା ଆଉ କିଛି କରିହଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଅଛି କଣ ହବ I have a cycle. ଆଁ I have a cycle. I have a ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ Yes, I cycle. ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସାଇକେଲ ତ ଏଇଠି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କଣ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି ନା No sir, present no, ଅଛି। sir, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ present ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି ଆଁ Yes sir. ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି ମୋ ମା ଲୋ ମୁଁ କଣ Oh କରିବି sir, ମୁଣ୍ଡ present perfect sir ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କହିଲି present ରେ ଅଛି। ନର୍ମାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟରେ ବି ନାହିଁ ନା। ଆଁ କଣ ପାଇଁ Sir, present perfect ରେ ନାହିଁ। Past simple ହବ। କୋଉଥିରେ ଅଛି
सिंपल प्रेजेंट रे अछि ये तो सिंपल सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट हो सर पास्ट जदि सिंपल एटी have थिला have टा हमें परफेक्ट लगांती एटी जदि सिंपल प्रेजेंट एटा आसिला ताले जो have रो पास्ट फॉर्म कोन की had had ताले जेमति एटी had टा मु लिखि देली सेटा केमि तोर पास्ट परफेक्ट हे गेला हाउ another simple past हवा हां तो ताले मुंडो हवा would अरे केमिति एटा हे गेला पास्ट परफेक्ट have होई एटा have एटी simple कोन past have एटी ଗୋଟେ पोजीशन रे अधिकार have टा को हमें have टा ଗୋଟେ हेल्पिंग वर्ब कौन कहमी तो मुंड को पिटी भी विश्वास कर मुंड को पिटी को तुम इच्छा हो हाफ हार्ड गोटे हेल्पिंग वर्ब ना नहीं yes sir प्रेजेंट परफेक्ट ही हबो हाउ ठीक अछि तो मुझे जति कुछ बर्तन सुनो हाव आउ हार्ड हेल्पिंग वर्ब बुझाउची यस सर से हेल्पिंग वर्ब को हमें टेंस से कोन पास्ट परफेक्ट जगह यूज करंदी प्रेजेंट परफेक्ट जगह कोन यूज करंदी हाव आउ हार्ड तक यूज यस सर करंदी पास्ट परफेक्ट जगह हेल्पिंग वर्ब यूज करंदी किंतु एडी हाव हार्ड को हमें अधिकार कैसे भी लगे परिया अधिकार कोन हाफ हार्ड को हमें पोजीशन कैसे भी लगे परिया बुझी होची कि नहीं पोजीशन माने मोर साइकिल टा अछि हेडा तुम अधिकार ना का अधिकार गां वाला का अधिकार का अधिकार सेटा अछि तुमरो तो एडी एडी एडे पॉजिटिव आसिला नहीं पोजीशन आसिला कि नहीं हाफटा ना बुझा पडुनी yes अबे sir एडी एडा पोजीशन आसिला सेमदी मु कहबी मोर गोटे साइकिल थिला कौन कहबी कौन कहबी रे सर आई हैड अ साइकिल yes sir ए अकाल कुष्मांड दल कहि पारुना दे sir କହୁଥିଲୁ रिपीट कर କହୁଥିଲୁ ଅର୍ଚିତା ତାର ଫିଲ୍ମ କରି ଶିଖିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଇଂଲିଶ ବଢିଆ ବଢିଆ ଇଂଲିଶ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ହ୍ୟାଭ୍ ର ଏଟା କଣ ଭି ଟୁ ଫର୍ମ ହଉଛି ହ୍ୟାଡ୍ ପଜେସନ ହ୍ୟାଡ୍ ବି ଏଠି ପଜେସନ ବା ଅଧିକାର କଥା କୁହାହଉଛି ହ୍ୟାଡ୍ ପରେ ତ ଭି ଥ୍ରୀ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଏଠି ମନିକ ଭି ଥ୍ରୀ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତୁ ମାର ବି ତ ମୁହଁକୁ ମାର ନିଜ ନିଜ sir ମୁଁ ମୁହଁକୁ ମାର ବୁଝିଲି ବା simple past ଜନ୍ଦାକୁ ଧରିକି ନାକରେ ଧରିକି କାମୁଡି ଦବ ଜନ୍ଦା सिंपल पास्ट ସେ ପୁଣି କହୁଛି ଦେଖୁନୁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ କହିବି ତାକୁ sir ମୁଁ ତ କହୁନି अबे पास्ट परफेक्ट पर बेबे साई मुंडी तो मुंडी टाକୁ କାଇ ରଖିଛୁ पास्ट परफेक्ट ର स्ट्रक्चर सिंपल କଣ ବେ पास्ट पास्ट परफेक्ट ର स्ट्रक्चर ଟା କଣ କହିଲୁ सब्जेक्ट तापर प्लस प्लस हैड रहबो ତାପରେ से v3 तापर से verb भी 3 तो ଏଇଠି यस सर ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ହାର୍ଡ ରହିଲା କୋଉଠି verb 3 ଟା ଅଛି ଦେଖାନି ମତେ ମନିଟା ଗୋଟେ verb ଭାଇ ମନି verb ପୁଣି नाउन ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ would have learned ହବ sir would ହବ ଖାଲି ହଁ ତୁ ତ ଦେଖିନୁ ଅର୍ଚିତା ତୁ ତୋର ଫିଲ୍ମ ଖୋଲିଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେଟ ଗୋଟେ ଦଉନୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିବୁ I would କଣ ହବ I would simple past ରେ କଣ ଆସିବ subject sir verb one would plus verb one I would lent ନା ବୁଝା ହେଲାନି yes sir ବୁଝାଲା ହୁଁ ତ ଏଇଠି have କଟିବ lent କୁ ଡି କରାଯିବ ହେଲା ନା ବୁଝି ହେଲାନି ନା ବିଟ୍ ହେଲା ନା ତ यस ବି सर ବିଟ୍ ବି ବିଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ବିଟ୍ ଟା କରେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା I would have lent ହବନି I would lend ହବ ଏଇଟା ଯୋଉ କରେକ୍ସନ ଟା କଲା ସେଇଟା ଏରର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ଏଇଟା ବି ଏରର ଅଛି ଏଇଟା ବି सेमेस्टर ठीक ଏଇଟା अछि ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଦିରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏରର ପା ଅଛି ଏଇଠି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ତୋର ପାଗଳ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଧଡ଼ି ପକଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ सॉरी सर कौन ମୁଁ ଯେଟା ଦେଖିଥିଲି ସେଟା କହିଥିଲି ହଉ ହେଲା Thus, if I was you, I would not tolerate him for a moment.
এইটা କଣ ହବ କୁହରେ। এইটা কোড এরর আছে। তাহলে ইফ আই ওয়াজ ইউ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ସାର୍ ଯଦି ଏଠି ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସହି ନଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ସହି ନଥାନ୍ତି। ବୁଝୁଛି? Yes, sir. ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ବିଟରେ ଏଟା ଅଛି, ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଏ ବିଟରେ କି କୋଉଠି ଅଛି ମୋର ଏରର? ଏ ଆଉ କୋଉଠି? ସାର୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଟାଇମ ଦେଲି ଆଉ। ସାର୍ ଦି କାହିଁକି ନା ଏଠି କଣ ଦି ଦିନ ନେଲେ, ୱାଚ୍ 2 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ ଚଳିବ ନା? Sir, आराम से चल जाओ। ହଉ ସାର୍ ମୋର नो एरर। ତାର ତାର नो एरर ପଳେଇଲାଣି କାର ଗୋଟେ। ତ ଏ ବାଲା ଯିଏ କହୁଛ ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରେକ୍ଟ କର। ସାର୍ ଏ ହେଲା କି ସାର୍ ଗଲେ ଇଫ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ୟୁ ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ସାର୍ ଏଠି ୱାଚ୍ ଟା ରହିବନି ୱାଚ୍ ବଦଳରେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି Sir, ଏଇ I ଶୁଣ you ଶୁଣ, ପାଖାପାଖି ଆରେ ନଥିଲା। ରୁହରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ତୁମେ ହେଇପାରିବ କି? No, sir. ମୁଁ କେବେ ତୁ ହେଇପାରିବି କି? ହେଇପାରିବିନି ନା। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଇମାଜିନାରୀ Sir, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। imaginary. ତ ଇମାଜିନାରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯେଠି ଯିଏ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଠି ସବୁ ୱାଜ୍ ବଦଳରେ କିଏ ଆସିବ? ଓୟାର ଆସିବ। କିଏ ଆସିବ? ସାର୍ ଓଏର ଆସିବ। Yeah. ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ହାତୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ପକେଇଥାନ୍ତି ଖାଲି। ତାହେଲେ ସେଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି? ଇଫ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କହିବି କି? No, sir, if I were a If elephant. I were an elephant. ଆଇ ୱେର୍ ଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? Yes, an ତାପରେ ଯାହା elephant. ଲେଖିବା Yes, କଥା sir, ଲେଖିବି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛରୁ ସେ ଗଛରୁ ଉଡ଼ିକି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି କଣ କହିବି? ଇଫ୍ ଆଇ ୱେୟାର। ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ଏ ବାର୍ଡ। ତ ଇମାଜିନାରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବେସିକାଲି କଣ ରୁହେ? ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାପରେ କଣ ରହିବ? ୱେୟାର ହିଁ ରହିବ। କଣ ରହିବ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ରେ? ତ ଏଇଠି ୱାଜ୍ Yes, କାଟିକି sir, ଆମେ କଣ ରଖିବା? ବୁଝିଗଲା। ୱେୟାର ରଖିବା। ୱାଜ୍ କାଟିକି ଆମେ ୱେୟାର ରଖିବା। ତ ଏ ବିଟ୍ କରେକ୍ଟ ହେଲା। ଡି ରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଡି ଟା ଯିଏ କହିଲା ହି ଇଜ ରଙ୍ଗ, ସି ଇଜ ରଙ୍ଗ। ହୁଁ, ସାର୍ ଏଇ ଏଠି ଏ ରେ ଅଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଦବନି, ତମେ କରିପାରିବନି। ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ପରା। କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ଏରର ଅଛି। ଖାଲି କୁହ ଏରରଟା କୋଉଠି ଅଛି। ସାର୍ ଏ ରେ। ଏରର ଅଛି କଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ଏଠି ନଟ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଏଠି ସପୋଜ ପାଖରେ ତ ନଟ୍ ରହିବନି, ଡଜ୍ ନଟ୍ ରହିବନି। ସପୋଜ କଣ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ କି? ସପୋଜ ମାନେ ମନେ Yes, କର, sir. ସପୋଜ ମାନେ ମନେ କର କୋଉଠି ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା? ଆଁ? ନେଗେଟିଭ। No, sir. ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଡଜ୍ ନଟ୍ ମାନେ କଣ? କୋଉ ସେନ୍ସ ଅଛି କହିଲେ ଆଗେ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନା ପାଷ୍ଟ? Present. Present. ତ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ କୁଡ୍ ୱି ଡୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଟେନ୍ସରେ ଆସିଲା? The past. Sir, future past. ଫ୍ୟୁଚର କହିଲେଣି ବି ସେ କଣ? Simple past. ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ଆସିଲାଣି? No, sir, ମାନେ no, sir. Future No, ଟିକେ sir, ବି ମୁଁ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ଟା ଯୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା କଣ ତୁ କହିଲୁ କି ଆନ୍ସର ଟା? ତ ଏଇଠି ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଇଟା ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ହେଇଥା। ଏଇଟା କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ହବନି। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆଗ୍ରି। ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ବି ହବନି। ଏଟା କୁଡ୍ କାଲି ହଟିକି କ୍ୟାନ୍ ଆସିବ। କଣ ଆସିବ? ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ? ହେଲା ଆଉ କିଛି ହବନି। ମୋର ଏକ୍ସାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମୁଁ କରିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ। ଏଇଟା 12 ନମ୍ବରଟା କୁହ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗ୍ରାମାର ଯାହା ରୁଲ ପଢିଲେ ସେ ରୁଲରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମକୁ ରୁଲ ପଢେଇଛି ସେ ରୁଲରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଯିଏ କହିଦବ ତାକୁ ୟୁପିଆଇ ରେ 5 ଟଙ୍କା ପଠେଇବି। ଚକୋଲେଟ ଖାଇବ ଯିଏ ଆନ୍ସର କହିଦବ।
ଏଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦାମ ହଉଛି 5 ଟଙ୍କା ହେଲା। ୟୁପିଆଇ ମୋଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ। ଯେ ନ କହିପାରିବ ଆନ୍ସର ଭୁଲ କହିବ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଦବ। ପରେ ନା 50 ଟଙ୍କା ଦବନି ହେଲା। ତ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ କହିବନି। ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ତାର ହୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ପଶୁଛି। ଶାବଳ ଫଳ ଆଣି ପୋଷା ସେମିତି ପଶିବନି। Supposing if you do not reach ସାର୍ ସପୋଜିଂ ଆଉ ଇଫ୍ ଦିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଠି ଭୁଲ ହବ। ଏଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଡ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ସପୋଜ ମାନେ ସେ ମନେ କରନୁ କି ସେ ଗୋଟେ Yes, sir, କଣ୍ଡିସନାଲ କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ଯଦି ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା ନା। ସପୋଜ ବି ଲଗେଇଲେ ହେଇପାରିବ। ସପୋଜ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ରିଚ୍ ମନେ କର ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲନି। ମୁଁ ସପୋଜ କାଟିକି ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ରିଚ୍ ଇଏ ବି କଣ୍ଡିସନାଲ ସେ ବି ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଏକା ମିନିଂ ର ୱାର୍ଡ ସେମ୍ ମିନିଂ ପାଖାପାଖି ରହିପାରିବନି। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏ ବିଟ୍ ଇଜ ଦ ସାର୍ କରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆନ୍ସର। ପ୍ରଜ୍ଞା ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନବ ଆଉ। ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଇଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି 5 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦବୁ ଆଉ। ତମର ମାନେ କଣ ତୁ କଣ ଠିକ କହିଛୁ? ପ୍ରଥମେ ଯିଏ କହିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବି ନା ଆଉ। ଯାହାକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଠିକ ଠିକ ହେଲି 5 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦବ ତୁମେ ଆଉ। 5 ଟଙ୍କା କାଟିବୁନି। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି 5 ଟଙ୍କା ଖାଇବୁ ଚକୋଲେଟ ଆଉ। ମାମାକୁ ମାଗିବୁ କହିବୁ ମାମା ମୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଚକଲେଟ ଖାଇବିନି ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଖାଇଦେବୁ ମାମାକୁ ମାଗିବୁ ମାମା 5 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଠିକ କହିଛି ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିଲୁ ପ୍ରଜ୍ଞା? ମୋ ମାମାଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଟା Yes, ପଠେଇଦେବି sir. ଆଜି ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ମାଗିକି ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ହଉ ଆମେ ତିନିଟା କୁହନ୍ତୁ ତ ସେ 5 ଟଙ୍କା କୋଉ ଶୋଇପଇଲେ। ହଉ ଆରେ ସେଇ ତୁ ଦେଇଦେବୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚକୋଲେଟ ତ କିଣିକି ହେଲା। ତୁ ତ ଯୋଉଟା ଆଣିବୁ ତୋଠୁ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବି କହୁଛୁ। ତୁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ପୋକ ଖାଇଛି କି? ମୋର କିଛି ଖାଇନି ଯଦି ଚକୋଲେଟ ଖାଇକି କାହାର ଦାନ୍ତ ବି ପୋକ ଖାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବେ ମୋର। ତୁ ନିଜେ ଖାଇଦେବୁ ସେଟା କେହି ଫଟେଇବେନି ଦାନ୍ତ ନଥିବ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖ କହୁଛି ଇଫ୍ ୟୁ ସ ଏ ଟାଇଗର ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ୟୁର ରିଆକ୍ସନ ବି। ବାଘ ଦେଖିଲେ ତମ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ ବାଘ। ସାର୍ ସି ଅପସନ୍। କାର କଣ ନା ନା ଏରର ନା ଅଛି? ସି। ଏଟା ରୁଲ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସାର୍ ସି ସି ମୋର ସି ଟା। ଆଉ କାହାର ଆଦେଶ ପ୍ରଦେଶ ସାଗ୍ନିକା ସାଇସା ବନସ୍ମିତା ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧିସା ଆଉ ଦିଶାସା। ତମେ ଦିଟା କେହି କଣ କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କ୍ଲାସ କରିବନି ରେଗୁଲାର ଦେଖିବନି ବି ଅପଡେଟ ଦେଲେ ସମୟ ହଉନି। ହଉ ସାର୍ ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ ବି। ଶାଗ ଖାଇକି କହିଛି ଅପସନ ବି। ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଆଦ୍ୟାଶା ସାର୍ ମୁଁ ବି କହିଲି। ସେଟା ସାଗ୍ନିକା କହିଲା। ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ସୁଗ୍ରୀବ। ନା ଟା ଦେଖୁନୁ କହୁଛି ସୁଗ୍ରୀବ। ହଟ୍ ତୋ ନା ଭଲ ନାହିଁ ତ ସୁଗ୍ରୀବ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଏଟା ସାହିଲ ଦେଇଛି ତୋ ନା କହୁନୁ ମୋ ନା ସାହିଲ ବୋଲି। ସାହିଲ ନା ଟା ସ୍କୁଲରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ନାଟା ଦେଇଦଉଛି ଦେଖୁନୁ କଣ କହିବୁ। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ନାହିଁ ୟୁଜ ସ। ୟେସ୍ ସାର୍। ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟା କୋଉଥିରେ ରହିବ? କୋଉଥିରେ ରହିବ ରେ ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଥିଲେ? ସବଜେକ୍ଟ ଉଡ୍ ବି ୱାନ୍। ହଁ ତ So ୱିଲ ଟା would ଘଟିକି କଣ ହବ ଉଡ୍ ହବ ନୁହେଁ କି? so would yes sir. ୟେସ୍ ସାର୍ ମୁଁ So would ହବ। ତାପରେ ଉଡ୍ ଇୟର ରିଆକ୍ସନ ଇଏ ଯାହା ଅଛି V1 ରେ ଅଛି। ସିମ୍ପଲ ସେଟା ଠିକ ରହିବ। କିଛି ବି ରହିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଆକ୍ସନ ବି V1 ରହିଲା। So ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ହେଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭର୍ବ ଏଟା V1 ରହିଲା। ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଭର୍ବ ପାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଭର୍ବ ଆମେ ଜାଣିଥିବା।
देखिथिबो तुम गोटे लिस्ट देबी सब वर्ब रो जो मेन वर्ब रो केटा फॉर्म अछि कहलो मेन वर्ब रो केटा फॉर्म अछि सर main मतलब पांचटा से पांचटा फॉर्म रो किछि बहुत गुड वर्ड अछि तुमको से पीडीएफ टा देबी हला त मन रखिबो क्लास भी इज देयर हला सर बुझे कहिछि कोउटर एरर बाहरला को ऑप्शन है विविध बा एटे विल एटे सिंपल पास्ट एटे हो एटे व्हाट वुड होबनी हम बे कोन व्हाट वुड बी हां सर हेने दान कि व्हाट वुड बी योर रिएक्शन व्हाट वुड बी जेतु क्वेश्चन करछंती हला हेल्पिंग बटा प्रथमे आसिला बुझुची v1 टा रहिला लास्ट गोटे क्वेश्चन टा अछि नॉर्मली बुझि पारलुनी कि तो रिएक्शन टा कोन हबो तो भर एक्चुअली एई पार्ट टा हला ना भर बेटा एटा तो जानछंती योर रिएक्शन योर टा कोन गोटे प्रोनाउन तुमर रिएक्शन गोटे कोन नाउन तो रिएक्शन टा कोन हबो तो बी भर गोटे अछि मन रखिता बी भर अछि बी रो v1 फॉर्म होची बी पास्ट होची कोन वाज वेयर जानना और v3 होची कोन बीन बुझाउची कि नहीं आ तर एस जो आईएनजी फॉर्म होची बीइंग बुझाउची ना नहीं एटा एटा बी भर अछि गोटे किछि बुझी पारिलो ना एटा सेटा सिंपल पास्ट अछि एटा कोन हबा कथा एटा कोन हबा कथा रे सर এটা উড় হবে वुड प्लस बी सब्जेक्ट वुड v1 प्लस तो वर्ब एटा तो v1 नो एटा v1 नो एटा बी एटा होची भर बी भर गोटे भर तर v1 फॉर्म से अछि रिएक्शन नाउन ये प्रोनाउन हो देखो आउ दुटा क्वेश्चन करी एक्चुअली घर को गले सब एक्साइटेड लागे ना नो सर किछ नहीं If I had two houses, I would have given one to you. कौन हबो एटा कुरे साग्निक को सर मु कहि देखि तू ये कहि परछु अर्चिता देखु कहि परछु काई कहलु रूल जानिनु सेति पे कहि भी परनु सर एथर जाबेल तो क्लास अटेंड करियर करबी तो पढ़ियो माने शुक्रवार शनिवार सर हबो होई परियोनी मोर से शनिवार न होई परियोनी तोर जे न हे पेरे शनिवार मु कोन करि पेरी व्हाट आई कैन डू मु तो तुम रिकॉर्डेड लिंक भी देली ताकू तो कंप्लीट करके देखबी समय काढी कि ना गोटे सप्ताह एथर तो सर जाबेल गोटे करबी दी दिन दीटा क्लास गोटे सप्ताह तो मिलला ସେଥିରେ सर କରିବାନି ଆଉ এটা सर এটা বিটা ভুল सर ଅଛି बी रे हबो बी रे सर मु बी को ଦି ଜଣ यस କହିଲେଣି बी हबो ତିନି ଜଣ ବି କହିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ କଣ Yes, ପାଇଁ sir. ବି ହବ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦିଅ सर बी यस हबो सर सर आई सर हैव टू उड हैव हाफ कटि ଯିବ सर हाफ ଟା କଟି ଯାଇକି ଉड गिव ହବ गिवन ବି କଟି ଯାଇକି गिव ହବ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହାଫ୍ କଣ ପାଇଁ କଟିବ ଗିଭ୍ କଣ ପାଇଁ କଟିବ सर कहूची पा सर इफ आई କହୁନ हैव टू हाउसेस सर एटा पास्ट रे अछि सेति बाय सिंपल पास्ट रे ता माने एटी ता जो रूल रे थिला वुड प्लस भर ହଁ वन आई ଭେରି वुड ଗୁड गिव हबो ହାଫ୍ କଟିବ ଏଠି ଗିଭେନ୍ ରହିଯିବ ଗିଭ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ सर क्वेश्चन ମାନେ ହଁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କର ରେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କର 15 ନମ୍ବର if will heat dry ice ଆମେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଆଇସ୍ କୁ ଗରମ କରିବା it turns to vapor କଣ ହବ କୁହ सर ऑप्शन बी हाय भी सर इट टर्न्स ना इट विल टर्न हे थांता it will turn ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ନା ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବ सर ए ऑप्शन ଏ ଅପସନ ए କାହିଁକି ଏ ऑप्शन ଅପସନ काहींकी सर ଏଠି ଉଇଲ ଟା ହବନି सर ଉଇଲ ଟା କଟି ଯିବ କଣ ପାଇଁ କଟିବ यस सर विल सर एटी कौन पाई ना सिंपल प्रेजेंट रे रहइबो ହଁ ये सर सिंपल if clause ଯୋଉଠି ଥିବ ତା ପାଖରେ କେବେ will ଆମେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ ଦେଖ କୋଉଠି if ପାଖରେ will ଅଛି ସେଟା ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହେ यस ବୁଝିପାରିଲ सर ରିମୁଭ will ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି
এইটা ସେ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟର୍ନସ୍ ଟୁ ଭେପର। ଏଇଠି ଚଳିବ, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଇଟା ଆମେ ବେସିକାଲି ରୁହ ଟିକେ, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମେ କୋଉଠି ଲେଖନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ରୁଥ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟ୍ରୁଥ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହିଟ୍ କୁ ରାଇଜ କଲେ, ଡ୍ରାଏ କୁ ହିଟ୍ କଲେ ଭେପର ହେଇଯିବନି, ଇଟ୍ ଟର୍ନସ୍ ଟୁ ଭେପର, ଦିଦିର ହବନି ହବ। ତ ସେ କଥା କହୁଛି ତ, ଇଫ୍ ୱିଲ୍ ହିଟ୍ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍, ୱିଲ୍ ସବୁବେଳେ ହଟିବ, କଣ ଇଫ୍ ୱି ହିଟ୍ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିବ। ବୁଝା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଇଏ ଠିକ ଅଛି। ଇଫ୍ କ୍ଲଜ ରେ କେବେ ବି ୱିଲ୍ ରହିବନି, नो will in if clause ହେଲା। suppose if you are late you will be in trouble, କଣ ହବ, କଣ ହବ ରେ? ସପୋଜ ଅଛି ଆଉ if ବି ଅଛି, ସପୋଜ ଅଛି ଦିଟା ଆଉ if ଏକା ଅଛି ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗେ। କି? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଏଟା ଏ ବି ଟା ଅଛି ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଏଇଠି ଏରର ଟା ଅଛି। ସପୋଜ ଆଉ ଇଫ୍ କେବେ ବି ଏକା ଟାଇପର ମିନିଂ ଦିଟା ଲାଗି ଲାଗି ରହିପାରିବେନି ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସପୋଜ ଲେଖିବ ରିମୁଭ ଇଫ୍, ଯଦି ଇଫ୍ ଲେଖିବ ରିମୁଭ ସପୋଜ, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବା କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କରେକ୍ଟରେ କହିପାରିବା କଥା। unless you will not understand the concept, you will not be able to solve the questions. What will be the answer? कौन हबो? सर एटा will not हबनी, will not हबनी, એટલે b bit रे अरे ମାନେ error। B bit रे। B ରେ will not ଟା କରିଦିଏ। देखो Yes, sir. दी जन से कहले bit रे remove will not, करेक्ट कहले? अरे साग्निक प्रत्याशा ठीक है ना बे? ना unless होजी नेगेटिव इन मीनिंग और से unless होजी नेगेटिव इन मीनिंग कि नहीं, तो नेगेटिव पाखरे एटी पूर्ण नेगेटिव आसीबनी। ताल तार करेक्ट कोन हबो, कत करेक्शन करिवो, unless he सर unless Unless he understand the concept, he sir will he not be. understands, he understand हो ना, Yes sir, ମୁଁ ତ ସେଇ କହିଲି। Understand. no sir understands, एग्जैक्टली सिंपल Yes, sir. प्रेजेंट लागियो माने अंडरस्टैंड रे एस लागियो, तापर एटा रहइबो, बुझिले कि नहीं? Yes sir. अपन तो एटा को if he tried again he can pass the exam। को if he tried again he can pass the exam, कौन हबो? sir एटी he can है न था, कोनटा हेतांदा? sir he would, he would हबो, नाले could हबो। Sir, हां ଏଠି would ହବ। एग्जैक्टली। Sir, would ହବ। तो ये भी पास्ट रे अछि, ये भी कैन जगह कोन हबो, would हे जिवो। ओके हौ, ए 18टा क्वेश्चन थाउ हला, बाकी क्वेश्चन मु तुम पठे देबी, तुम सॉल्व करियो, सुविला नहीं? ओके इलाए, बाय बाय, दिस मच फॉर टुडे। Thank you sir. थैंक यू सर। आरो आरो Evening ରେ class सुनो, ହବ? इवनिंग रे क्लास हम सॉरी क्लास संडे बाजी हला। सुनो, एटा एक्चुअली ग्रामर रो फर्स्ट क्लास थिला, जे करिनो ताको प्रथमे देखियो, तापर ए क्लास कले बुझी परियो हला। तो सेइटे न देखि दियो ताले बुझिबा कष्ट हो जिवो।
तो कंडीशनल ऑलमोस्ट एंड हो गला ला सब तुमको आसुची मैक्सिमम क्वेश्चन करि परला हम डिस्कशन करले क्वेश्चन तापर तुम कोन देबी ओलंपियाड क्वेश्चन देबी कोन देबी ओलंपियाड क्वेश्चन देबी करिक मते पठेइबो ଅଲମ୍ପିଆଡ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ କୋଉ ଦିନ? କୋଉ ଦିନ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଗୋଟେ ହବ ଓକେ ତାର କଣ ଆର ବର୍ଷ? ନଭେମ୍ବର ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ନଭେମ୍ବର 13। ହଁ ଇଏ ସାର୍ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ओके थैंक यू ऑल हाँ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ओके ସାର୍ ଏନଆରଟିଏସ୍ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏନଆରଟିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ସପ୍ତମରେ ଅଛି ନା ନବମରେ? एनआईटीएस मते 7th रे अछि से एनआईटीएस तम ओडिया रे से इंग्लिश मीडियम रे होची तो ओलंपियाड बुझी होची ତାହେଲେ सेतरे ମତେ सब जिंस ଏନଆରଟି अछि सेतरे कांसेप्ट एक करे कांसेप्ट एक का बुझी होची हां ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତ ପକଉଛି ଏଟା କଣ ପାଇଁ ପକଉଛୁ? कोन कुछ सुबिले आउथरे ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଟା ପକଉଛୁ ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଆମେ ପକଉଛୁ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କାଇ पकुछ प्रथम ମୁଁ କହୁଥିଲି ପକେଇ ଏବେ ନ ପକେଇଲେ ଚଳିବ actually ओके ଆରୁଷ କହୁଥିଲା। आरुष कहउतला ସେ କହିନଥିଲା ନା କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇଥିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା। अच्छा अच्छा और ठीक अछि पकेले भल अन्य जाने एतिक पिला पढुछिन मो पाखरे ହେଲା ଆଉ ତ ଅନେକ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ବାଏ ବାଏ ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହବ ହେଲା।